میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو، گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی برسات ہو۔ سناتن دھرمم پنچم ویستو پرتھما ویستو ایکم برہم دوتی ناستی نیناستی کنچن دیتیے ویستو ششٹانگ کرتک تیتیے ویستو دانم وچتا چترویستو وردھاری پنچم ویستو تیرتھ یاترا کرتک گنگا جلے بھوشیتے ما بھارتا بھارتن دیوشنما سوسار مرتو سوسا سوسار مرتو سوسا۔ سمپورن کرمشیل محمد کی ذات ہے، سمپورن کرمشیل محمد کی ذات ہے، سنسار میں سشیل محمد کی ذات ہے، سنسار میں سشیل محمد کی ذات ہے، جن کو سورگ لوک کی کنجی خدا نے دی، جن کو سورگ لوک کی کنجی خدا نے دی، سندر سرس سلیس محمد کی ذات ہے۔ انگلی اشارے سے چندرما دو بھاگ میں کیے، انگلی اشارے سے چندرما دو بھاگ میں کیے، شکتی میں بے مثال محمد کی ذات ہے۔ بھکتوں کو جو پلائیں گے محشر کی دھوپ میں، بھکتوں کو جو پلائیں گے محشر کی دھوپ میں، کوثر و سلسبیل محمد کی ذات ہے۔ ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے، ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے، وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے، وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے۔ ہے کرمشیل دیاوان نبی جی، ہے کرمشیل دیاوان نبی جی، کس امتی پر آپ کا اپکار نہیں ہے۔ امت گنہگار جائے نرک میں، امت گنہگار جائے نرک میں، یہ رحمت دو عالم کو سویکار نہیں ہے۔ اس کا کسی سماج میں ویلو نہیں کوئی، اس کا کسی سماج میں ویلو نہیں کوئی، جو ویکتی دنیا میں ملنسار نہیں ہے۔ جس گھر میں پدھارے ہے شہنشاہ دو جہاں، جس گھر میں پدھارے ہے شہنشاہ دو جہاں، اب سنسار میں ویسا کوئی گھر بار نہیں ہے، اب سنسار میں ویسا کوئی گھر بار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے تھوڑی دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ منتر سننے تیار ہیں؟ بالکل یہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچو پوکھر کے لوگ ابھی سے سو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سے سو رہے ہیں۔ بیدار رہنا ہے 10 ساڑھے 10 بجے تک آپ کو، اس کے بعد پھر آپ جا کے سو سکتے ہیں۔ کہ ہمارے یہاں ہماری کتابوں کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز بنی الاسلام علی خمس
शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा इस पृथ्वी पर कोई इबादत के लायक नहीं। नौजवानों सुनो, हमारे हिंदू भाई भी हमारे पड़ोस में है, वो भी सुन रहे हैं। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है उसमें भी लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म एक है, उसी की भक्ति की जाएगी। हम कहते हैं क्या, व इकामिस सलाह, दूसरी चीज नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर क्या लिखा, द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक, षष्टांग कर्तक, षष्टांग कहा किसको जाता है? षष्टांग उस वक्त आपको पता चलेगा जब आप सजदे की हालत में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि षष्टांग किसको कहा जाता है। षष्टांग उसको कहा जाता है जो 8 अंग से ईश्वर ब्रह्म की इबादत की जाए, उसको षष्टांग कहा जाता है। हमारे यहाँ तीसरी चीज है वही ज़कात का देना, ज़कात अदा करना। अगर आप साहिब निसाब हो, साहिब हैसियत हो, तो आपके ऊपर ज़कात है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर क्या लिखा, तृतीय वेस्तु दानम विच्यता, ईश्वर परमात्मा के रास्ते में क्या करना, दान करना। हमारे यहाँ चौथी चीज क्या है, वह सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना, भूखा रहना, प्यासा रहना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर क्या लिखा, चतुर्वेस्तु व्रतधारी, चौथी चीज हमारी हिंदू भाई की किताबों के अंदर जो लिखा है वो ये है, उपवास रहना, भूखा रहना और प्यासा रहना। और हमारे यहाँ आखिरी चीज जो है वो क्या है, वहज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, साहिब सरवत बनाया है, अल्लाह के रास्ते में हज है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा करतक गंगा जले भविष्यते। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा ऐसी जगह का यात्रा करना, ऐसी जगह का सफर करना जहां गंगा जल मौजूद हो। नौजवानों बताओ, हमारे हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाई से कितना करीब है? कोई ना कोई राज तो है कि हमारे हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाई से इतना करीब है। इंशाअल्लाह ये तय कर लो, तमन्ना कर लो कि इंशाअल्लाह हम लोग आपस में मिल करके रहेंगे। हमारे पड़ोस में जो हमारे हिंदू भाई है उनसे मिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने के काबिल बनी, क्यों कैसे बनी? हमने इत्तेहाद कायम किया था। उस वक्त हमने मिलकर के लड़ाइयाँ लड़ी थी, जंगें लड़ी थी, तब जाकर के ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन आज पटना के अंदर कोई अगर समारोह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात होती है। वही बाबा आते हैं और आकर के हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन तक पैगाम देना चाहता हूँ इस मीडिया के हवाले से, बाबा बागेश्वर जी, आप पहले हिंदू मुसलमान की तारीख को पढ़िए। तारीख शाहिद है कि हिंदू मुसलमान ने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर उन अंग्रेजों से, उन गोरों से लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर के ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने के काबिल बन गई। ऐसे ही नहीं नौजवानों, हिंदू मुसलमान एक हुए तब जाकर के हमारे नबी ने भी पैगाम दिया, हमारे मैसेंजर ने भी पैगाम दिया। हमारे नबी ने भी यही कहा, अगर तुम इस धरती पर रहना चाहते हो तो मिल करके रहो। कुरान भी कहता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, तमाम के तमाम लोग एक ईश्वर परमात्मा, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, आपस में तोड़ मत पैदा करो, आपस में तफर्रुकाबाजी मत करो। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर कुछ बाबाएं हैं जो अपनी कुर्सी की लालच में कुछ गलत बयानी दे देते हैं। उनको तारीख पता नहीं, उलमा की तारीख पता नहीं है। उलमा की तारीख को अगर वो पढ़ ले
चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिन पर उलमा की गर्दन ना हो। हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये मैसेज और ये पैगाम, ये संदेश दिया गया उसी किताब से कि माँ भारतन द्योशन्नमा। हमारे हिंदू भाई की किताबों से ये पैगाम मिलता है कि आपस में तुम मिल करके रहो, तुम भाई भाई हो, और भाई अपने भाई से किस तरीके से मिले ये तो हमारे हिंदू भाई के पंडित जी भी बताएंगे किस तरीके से मिले। इसलिए आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम लोग आपस में मिल करके रहेंगे। आज